जय जगन्नाथ बड़ और सान भाई भूँ नमस्कार। आज नुआ ब्लॉग को आपण मान स्वागत। आज हूँ दशहरा भसाणी। आज आम जाऊँ बुलिया नहीं कौ बैंड पार्टी कौ बाजा सब आई आम जीवु। वीडियो जमारू स्किप करें, वीडियो फास्ट लास्ट जाए देखिए। वीडियो यदि भल लगी वीडियो लाइक आ शेयर आ चैनल सब्सक्राइब कराया जमारू भूलिए। आम अभी सांगर मोर बाहर जाऊँ, दिज बाहर जाऊँ, गाड़ी भी रेडी सब्सक्राइब हाँ हाँ जाऊ चल। बड़ भाई आम देखाई गले भाई पचारे कौटी जी भाई गले आम कटक जीवर अच्छे दुर्गा पूजा भसान देखिए नहीं बोले हाँ चल जी। आम आसीना पहुँचगलु निचन कले भी दुर्गा पूजा भी हुए, दुर्गा पूजा साजासजा भी ये भी आज दुर्गा पूजा भसाणी हो बाजा झुमरा भसाणी चलती नाच भी हो। बारवाड़ी देखिले आमर छोट कथा मन पड़ जाऊँगी। आम बारवाड़ी कर आम क्लब कटक आम एंट्री कलु। बहुत टाइम लगेगा ट्राफिक जो जाम अच्छी, बहुत ट्राफिक लगेगा। आम यूट्यूबर कि गाड़ी चलते मजार आम भी आस पहुँच गलु कटक जोब्रा बीच पोल कति पोल आम डाण पटे गले से गले धवलेश्वर मंदिर पड़ो डाण पटे आम जोब्रा बीच पोल पार कर जीव कटक। आम ए आसीना पहुँचे कटक पुरी घाट में। लोक गहली बहुत जोर भी वीडियो से वीडियो जमा स्किप करें। वीडियो को आगु बहुत मजादार आ धमाका अच्छी वीडियो सेमती बन कटक आसी पहुँची देवे आम देखाई आहरी पचर सांग मैंने भी अच्छा आप देख। तू कौन टे तू जाना टे कह आउ किए आउ किए
ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଗହଳି ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକା ମେଢ଼ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଅଧା ବାଟରୁ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇଆଇଲୁ। ଆମେ ଆସି ଜଗତପୁର ଆଗକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିକିନା ଖାଇବାକୁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଖାଇବା ଆସି ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପୁରା ସାପ ଗୁଡ଼େଇକିନା ରହିଛି। ଦେଖିବୁ ଏଇଟା କି ସାପ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନି। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କି ସାପ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଗଛ ଦେହରେ ଅଛି। ହେଇ ଏମିତି ଲମ୍ବିଛି, ଉପରୁ ଚଢିଛି ନୁହଁ। ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଚାଲେ। ହୋଟେଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନା ଖାଇଲୁ ସାଧା ତଡ଼କା ଆଉ ରୁଟି। ଆମେ ଅଧା ଖାଇବା ଖାଉଥିଲୁ, ଆମ ପଛରେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିନା କହୁଛନ୍ତି ଜଗତପୁର ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସିବେନି ଦୁଇଟା ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍। ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାଇ ନିଶା ଖାଇନା ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି, ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ ଚଲାନ୍ତୁ। ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ରୋଡ଼ ପୁରା ରାତିରେ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆମେ ରାତି 2ଟା ବାଜିଯାଇଛି, ଆମେ ଆସି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଥିବ। ଆମେ ୟାଦ ରଖନା, ଜୟ ହିନ୍ଦ।